Magsugod na ko buhi og baboy. Anang 5 ka buok. Kay ang uban ihawon dayon, ang uban gibaligya mo ay sinugdanan sa buan buhi na kog baboy aron nagdaghan. Katong mga challenges sa atong wala mi ikapalit og kuan kanang pigs kay gumikan sa nanga-stock ang amoang baboy kay wala pa kwaas among suki. Amo ra gyud tong giatimanan jud siya laog gyud wala na mo gyud gipasagdaan lang to namo nga hantod nga sulbad ra gyud mismo abot ang panahon nga mopalit gyud sila sa among baboy kay maayo man pag-atiman o gilalugan po namo siya sa Ultra Pack. Daghan pong mangita sa among baboy kay maayo pud og quality ang iyang karne. Ako si Concordia Tumangob, nagapuyo sa Barangay San Antonio, Tubod, Lanao del Norte. Ang ngalan sa among farm, BGG Farm. 10 years na kong nagamit sa Ultra Pack pero 20 years na gyud kong nagbabuyan. Ako nagpasalamat sa Ultra Pack Pigs kay diha ning lambo ang akoong babuyan. Ang akong 5 ka buok baboy ning abot na og 60 ka buok baboy. Ug unsay amo ang problema, motawag dayon sa technician. Moari dayon siya ug libre pod ang tambal nga iyang magamit. Walay problema siya og tawagon kay naa dayon siya moanhi. Sulayin ninyo paggamit ang Ultra Pack Pigs kay maayo ang ilahang pigs. Dali ra mo tubo ang inyong baboy. Dali ra pod kuan ang ilahang karne kay gwapo ang quality sa ilang pigs. Og diha nagpasalamat gyud ko sa Ultra Pack Pigs nganing hatag namo og maayong pagtubo sa akong babuyan. Daghang salamat Ultra Pack Pigs.